Yo, il y a pas, il y a cela parce que à peine où il est do, à venir pour qu'on a mis à tout le faire des méga possédés. Méga le tout il y a le tout il y a pas non coda. Wa kama gasu ben ya ga yi ya pa mo so déclare apato ko kete ku onu e ba ke mi tana ko la tete ya e da e ka na mi bia wa to ni chore ke yi to mo so ko ku de ya pe ku de don ti u ka nya ya pe ti de don ti akore de ka we ya ti wo e ye ti ya ati a ku mo ni ni de ye je ma so ti ko mi le ko mi ko ne to pa mo de ma to na mi te ma to de na apato ku onu le sabara apato ku nu oui ago la ko di ndila o meto oli ni sobedo mi chomede yo akwe kaka elo amatore oh mi fo yeze akwe leko mi ato ku mi ano bubu me ore o fo kekem akwe ra mi kaka wa apato ko no mi chomi no azole azom c'est ça mi va do akere i tomaka pie a spese to va tu dure kwa kwa ndia yeta ko be chwali nene kwa miaka bezo miako kwa mi ko no kude jora para kura yoranti nene baibo kwa ebia ya ide fira okay yo mdo akpe nso gbedo na menye na mesia mekeke abe aleke mgbe woni ni le rv abe emuanu kwa gbedo na menye ni amesia me gapopo ya me mi le dro mi anto mi abenu ikenyi mi abe jojo me benu me alebe la pere amede ke la tin segbe ala so do do na me e la pere ntinto mi gbone kokoko be tamnyo kafra mano jamiro to dibe amede pe mu woni na me e la be ne o hen khose geri bagban le o la pobe amole o khose ka ki agban gan to ke won to we fe face ina mi gbona be agbeto ni jisi be jojo mi na agbeto jisi be jojo mi ya e la wa fun kaka la to le yi keme be le alo mu keme be le nya le poni nya le seni wa e la to le mi voilà ina be mi so wona adu anyi be jisi ameke yo ni jisi lufo kele me o jisi gbogbo kele me o dan a jisi nuti lan kele me o mi pera fifia donc ni sobe azoni ke mi va les hommes mi va do digbe o diare mi gbren kokoko va ibe mi gbe o mi lon c'est oni le blema ngoli kia c'est oni e beni subo na di hosewo egbe ni be mi yo joda brada kuda yoda fira memera kosira nya biomero ko sibinari mekayina nse mekayina nko nukeke ao voilà amegbeto yinanko nukeke ao kiyini mi les ont domi le plus duna mira ko bi ache papa kele agbeto si alegbegbe alo nu senkele agbeto si alegbegbe nu nya kele agbeto si alegbegbe ye be monje ahementi kekaka bete donde anyi ye duko patan gbegbegbogbo kakegbe ya wo patan mu wo pe o le respecter ma ntia agbeto ni ople o le yi de pepe mi bi gbona kokoko be ameripe nwo ne na me ne o to o vli de doko me o ndi doko o nya jogbeke oni o kike me oni ye mawu pe mawu me pe nu se ko o zon kudo le tadina wo kafran ni so mi gbegbe ndokusu gbalo ke le dynamique le Africa de que mi senabe l'Afrique est le berceau de l'humanité qui hier pata krobojo pata Africa yo josoa ndokusu mi akobele voix ndokusu ya no nyala wo nu gede tueme voix amegedu egbe o bale po mo be hola bu ne baba de yo awo ni on wela no don kunu dina me wo bela de hihiam le nenu vibrier egbe amere vri ye o android amere créer e o télévision amere inventer nu ya amede la gbapoto la no wonde kakala no inventer kaka l'humanité la no yin kole yi de pe mi e mo me nya je o oh nu nya ila jojo me nu nya ila jojo me nu nya be nyi hihia so na me sia me ila magbo me le lan o me
Et ma ou t'es à l'Afrique. Ori Africa nto ye nu si anu le. Africa nto ye nu si anu josue. Africa ye nu nyale. Ikobe le contrôle yona nyagbe yama. Nu nyala de ke be disale be azonli o keke meare. Que be va no Africa considère vepe l'Africa Égypte ya. Ebe nu ko pata nyale be tagome ya e gero be dibezo. Nu ko pata ye nyazon o ti be tagome ya o gere be dime. C'est ma confirmation. Evo. Donc ne amedeni Africa ville toji gapopo ya me. Amedeni ameyi bovia de. Ne nyabe yento yinu si anu le hihe ya me ba gunwa eye ameyi boye. Donc ne me azon vitu kuvide gbe. So kudo papro ye me keye le wona muwa nyam keye tado dinu toa. Yemi so bona. Ni so ami ke nam nyabe mi anokum ya todo ke do nu se nyabe mission abe be ejotina yo to. Ejotina yo. Be unto o khosela de o. Justement. Ndakpe. Enya ya le mi agbode ke be ka fran glone bagbone be ni voju ko le so beda de woro. Ne mi zonle enya gbe aba gunwa. Ni Yesu ko le subo alo mawu ko le subo alo Muslim ko le subo alo nu sembe nu buka ko le subo eye da de na o de popo lo. Kafra e non ti no le Bible, or le Coran, or le Bhagavad Gita, or le Talmud. O la no sebe o le yande so mi agbo ke boye. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, laisse pas ya. Ah, réseau amène union ami yo. Ah, mlek bra benade. Ewa. Allô? Allô? Le numéro de votre correspondant est éteint ou hors zone de couverture. Veuillez rappeler ultérieurement. Merci. The person you have called is not reachable for the moment. Please try again later. Allô? Oui, allô? Ouais, on va y avoir. Yagwa. On peut pas dire réseau de tout le quoi. Ah, ok. Ok, il y a ici, tu vois. Fa. Yo, que ma mi ta fere ni après nous commencer to que ma pour te ko to ba ado ka ni. Après to ko e gbe bezo. Dogbela. Mi magbo. Mi magbo. Mi a hode de nkekere pepe ku de be nu nyae. Ni ma de la vidéo. Magbo be mi kalo. Alo mi yoda di ni so de bayi. Ke mi globe yoda viewer. Bonbon. Ninde de na funa ameku pata o diri yoda pe nkeke dia. C'est ça. Que on va no pompo so gbogbon nti alo on va dénigrer nu keni gbogbo neni be o kodisi alo mu kodisi onu ni yola via hihe mem sese na me sogbo mi kasi enyanti be o ni gbogbo o pata be tato alo neni be mawude o gbobe mawu be mawu Dieu des dieux wa planète des dieux wa wo be
poni no ele ni yaoda wa eni yaoda vio c'est ça donc a egbe ya e madibe ma kalo enya vevere ntina ejua so kudo fira vio nti voilà nini be va vemi be kafran do hi amerique mdo ne be nkeke areke gbe la jivi nti ya fo efudo nkeke wanji yo ela be nu be ni hi antena na mo le ope semeke donc a fira wawe ni ameko ni lonlon be jojomeo irekwera fira oni ameko ni lonlon be jojomeo ameko na lolo bon mi mate global ameko na lonlon vo ah OK irekwera fe sigbe ameko ni lonlon be jojome voilà ase amedoa jojomi wan le aussi bo lonlon na me alegbegbe lonlon ka fa ngba ni nsuku yo mbe lonlon gakia America bi lolo no na jibe no wo nto li debe même nous que la ni nous la so dun to cha o la so no e ko be lonlon de li na me na wa legbegbe fira e henene bi nu ba le be jojomi anu kudo beauté ho nya popo ele kwa vivia no jena de kalo to jena de de tugbe ya kokeo sigbe de kenda ma poli non alors mo te no papa merci hiki ke min ton nu ko na be non kudo a chon nya popo beauté va imea eyele ni fira vio ele kwera kafran bikpo be ni lonlon me a enu gede tona le me justement lonlon me a enu gede tona abe nu nwe ple enu voni ni a etona le lonlon me ne fi ke kafran lonlon gba be le funu po e ba passe la gâteau de wo be dozeka element ni lonlon te be de ame pa gbe o lonlon te sauver ame o que won lonlon be te pe a fulele la vade te pe la wo be do. Donc à planète Vénus et les bobromois et les nifira qui les mions pour les filles amis globé ameko ni lonlon allo beauté ba ha so sebe vioa wawe les ni nebe ameon ele ko fifia ni mi va le po lonlon te me do kaka va do afibua eva onebe ame va wona lonlon be afode de do ko we va to le nububu me gbe mi pona le lonlon be apaji ame la ti lonlon la na kaka e kula so me la va lonlon la na kaka agbe la so me la va e kele di nuya e kele di gbegbe ake c'est ça le bo vivia e go me gbogbo ke bona fira dia ele ni lonlon be gbogbo ame lonlon avi lonlon eye mia e polo mia to gbo polo Africa polo evedu ko ena mi havi gbenono elon ame lonlon lever o me il est de Thomas oui il est encore avec donc planète Vénus ele ni fira ko blona neni be amede tenkunu me la nya me ke don kona nkeke o nke na o yebe joda da de ke be lelu e kai o de lemu nya gbe kai o tro yo gbole ne kele ni sigba me so o gbole French me so o gbole vegbe me so be ni gbe mi de egbebu ojo mi na do do chele do nu ni kaka be gba ni hihia no a donc ele ni ahemi de be enu yo keke o ni agbeto be jojo me nous quelqu'un pata agbeto bi jojome agbeto bi nkuvi agbeto ba de agbeto bi to agbeto bi ngoti agbeto bi sesele lame agbeto bi hihe me yele ni nkekio keke bi nkobi le profifi ka popo ya bi donc e ya mbale ni skosebe nyayo kafran kati ngbobe kafran lo kafran o honde disi o oda yon nkekere alo asangbede bi kokokoko atadenti o nkeke anyo nkeke agbre o enyale nti o enyamle nti o ola yo kokokoko la talenti o
4 francs. On a tenu yo vous mon kono le calendrier dit ma Georgina o sokudo non numéro ko ezena le ni ba medo gbo la gbo be ya yo nko ya mjonadina yo voa azan on a tenu tronco wa fa voa azan ke gbo ji o ya no ngbale yo na me pe po ba zan gbo ji o chan o matin troyo o le me vo et moi de patin dentio et de décidentio fifia le togbo be décido do amunwa no po jora viwa o po brother viwa alo po wetrine me vio le pon li me o nya la se kabe ameya me vi me yo nyina donc décision que tensi jon que o le kakaba ne gbele mi mama togbo be honwa o nya ne be nu nya wa enabe amebe digbe gbalo pe esube o la tin so din de pe ko le dili nti o egbe o kwesi o nko no gbe nya digbe o la nya identité o zere kabe ameya e yoniya voilà et nous a dit nya to bo zo kaka egbe yi vale ni nu egbe be ne homa la si o wa ka franc nkanti o bia dan homa do muni diplôme de ko alo doc de ko wa nti o bia na homa ga kia a meke yo nya identité personnelle ke yo la siwa nti o bia na mebe la nya homa ke la siwa. Allô? Oui, vous allez compter quelqu'un. D'accord. Donc nemi zondo le gbogbo nu pepe a mila pobe fira wo nya mekowe lolombe nu wo na wa legbegbe allo nebe ça dit ben me don adi wa ke boni vanina e fude de no allo afoku no be lolombe oduna lolomba ya oduna lolombe feme o de ke ya yo lo amedoa na memte lo yo nenu de ke yo tin koti me wo na megbeto amegbetom te wo na yo ninu ke lolo pe wo na dole ame po me via ki pata ba gbe me ke pata diga e gombe kafa ndokusu ke le di ele pon keke okeketa anigba kele 10 minutes roa ele pon keke okeketa aya popoa ele pon keke okeketa zozo kelea ele pon mu keke okeketa voilà donc wa patambe lono o genare nkeke okeke mi o genare didimi okeke mi be ne ogbesi amene be yi lento yeso e ba gbeni ke me be wo kudu reke alo lono kele kudu do mea awreke lono e lo todo e mate jole bo reke lono do e mate ofo wan kudu wa anyabe fira pe gbogbo e be nu se alo be nu nyam ye le guide ne ba me won le fi ke non wan gbagbe le mo alo fira be venus be msi won la mo pa be amado compassion alo affection alo amour be ne pe la me ne pe o justement que si bébé nous suivons avion les fonds aviser les gars comme na o c'est bé et là on si bé tranche avec un peu moi chaque fois ni alors nyam que tu le wo voilà donc non ben keke allo gbogbo ke le prohihia le mafo ni nyemi so didime so mafo ni nyemi ya gbogbo wọn egba poto le wodo ni be o le kade de me kudu ya yo la te no se nu ke ni won be lonlon allo affection allo compassion allo amour be enyo do me ko nami ko ami ko be mi ama to no no le to ji amere ji be ya ayo ya bia na de ko de fila bio be nyantia nyanya be ka ko mo 96 80 27 27 96 80 27 quoi est-ce que bien dit que après toi quoi nous ago amere la dibe ya ayo be kagodo ke na nyo ma do ku number jinanya yo ndakwe maglobe ma ko bien no dirait que il y a chaque vie OK a de mettre yo mi fa le 96 80 27 dit quoi après bien système na no to akengo yo ndakwe mabe le plus 228 90 83 11 84 99 46 05 40 allo allo 90 45 12 dit quoi numéro ni ton keke ana mele yo allo ngom na mele wo keke dia ola c'est donc vous venez ya pas no lo ke fa 90 83 11 84 99 46 05 40 quoi OK radio OK ntina nu me kuku ala 5 kan bubu fa
Yo, comment bien no vi que li a chatia na que troyo mi fam de dere le tiene so bien na wa bien fam 96 80 27 27 yo come de kono pato garo mi ga troyo fam yo pa maglobe e broñade jura bio e obre mira bio aye por de cara no osio mi kpobe enuani be agbekudo ekua alo agbekudo gbegblea ele lonlon be afodede disime be kwa la fifia sigbe nuko ma wo po a nu gblebe yo ma wo nuko ma lon nu gbobe yo mdate nlo sigbe aye fufuru baba no wo be lonlon alo beblemele wo be ba paji o okpobe nyatepe totone amedoku ya inana mento vona le yedoku me nyaraka agombe fira yi dinu ko na be lonlon ni lonlon le po ala tin to nyatepe na me a okpobe yoda yi so ami globe ayeme o sigbo nya me ko ofuna yi na me alo na yi beble na me donc okpobe ele donu eni amebe ne fira vififi ne lo ame la to nyatepe na me a mais quoi elle be ndé pepe ki ame la be awo na wa na me ndo affection pe alo edik asi toto di pepe alo asi kaka di na me wa nda ko di mi la wo na wo donc ne fira vide le ane edo ne be awo ne nyanya we edi ela wo pa ne wo ne ma we po a ngba we sigbe ni la yiku ame pa ni yiku de ni ma yiku de wa ngba yiku de ni jojo mi won bo susu be wa chon la vole wa do ko mi ni myo wa ola no pobe sibe ola no ya mebe agbeso no yiri gbegbele mi amela zen sibe ameke la wo nu toto kudo ola meke la so be nu so no ni wa rika sipo ame won da ba gbele ni nti wa pobe ame won ewu amede wa kafran ni amebe hun ye agbeto nuna alo amebe nti na agbeto nuna kengbo ye okena nu yo nebe ajeto justement aussi mais afford de dédé pa mais là de quoi be oh ewe wonu ya o bleme o wume oh donc ne fira vide don de bi awo poa ne ma we wa re ngba wa yo aussi mais ne don de bi awo le non me poa si be ne ebe e kasi di ne be la we ne kasi di ni o ngba zero ko di o abre pe tam da force o ni mu no pe nya o gbo enu o do dijo na mu you matin wekudo you matin no nuyo you matin samson nuya now ne blenzerika ko ebe difa o le ko fi be ne tobe non va le afford de do be gbogbo nwa ne bi ba de ndo me fi be onya be ne agbeto la ba wo ko njele non ba paji wa fira yi ne ade wan va sigbe le kwa fi be nu mayi ro ko la be no me yo le blebi le wo nu keke an sigbe le kwa ke non me ekuto na le ade non e o le akparedi le do ba akparedi le non me ba akparedi ekuve to le funu fi ani va ni le sesele la me ba akpadi ade e o va bobe ba pasa gato wa ble ville wa do kwentia funu me o va wo na nu ke nu mayi o voilà non e won me fifia me abe non fifia e la tem tono be nu ka ira so do pe non adina o e bo be ilon be aso be hun so do pe ebi o be non adi ko o de me wa vo fifia e o la siwa non o la pe hun la di dollar nu donc a po be non e le nu keke le va quoi justement comment ça dit be a imaginer be mi de mo non alors jole ne be no o kan be mais violence be côté d'aba fifi wa la représento si bébé amene fifi an kela tutumi be mi la so enu pola si mi no be hu be aso ya so di don nem be mi le wo tukara lo mi so lan le mi no di o ni non de le funu fira be gbogbo le funu le wo doa o la po be lanu de pe ma nani o va ne fi keye gbogbo ba pasa galo gbogbo wan pepe be le wo doa enyama ko le kwa fifi a donc nous que na pousser na merobe yo mdi yo ma gbe o non be yo a part de sang ne yo aso mu si yo non yo anu yo non be hu yo aso do pe non wan dia fira ba de di ne be nu
Ya pas saga. que ce soit va et dit ane amogbo woni ni binu poa jogbo 23 comme susu que le tamina on to ba pasaga toi et va vane mina Nyajani. Evo huana no de kombe oko huana nya nkekeke jobe ko huanwa alo ayakoko on to wo zodudu de keye mbele jojo me abe dodo nyito de pepenu enabe alebe fira mi gogo to ragbel le ne fe wana bo kombe enu ale de be no magbe se yi no mu na me opare ngba wo fo se do ko kwa si opo enu ezena la meme enu atuna medi opo be le amebe tori pepe be ememe are na mere gboro be yinyabe nko gbeleba no de kwa be no na ikwa me lazi pere jalo chamfo me o le kansin ko de la to me do sentiment on be ni sova le de kere va im so do do na me effectivement laissez moi donc ne fira vila on de kware ma de kuku na mere kele se wona nyobe ne fira vi do ne be ya wo kware ne weku jibli bo kwa ne ma wo kware sa bi mba do teme ba to wa yimbe do me be ga glo be ya we po awo wo pomba no fira be ameke wo di fira gbe kwa nyonu yo nusu yo no la gbe wo ne wo pomba no be ne pepe me donc ce qui veut dire be ne fira ku fira we dogo pa nya be zomi iku won parce que il jojo me agbele ne kwa ne fira vive di fira allo oni fira vive di fira kwa nyambe se be non de la no mi de kaka ne rebele won justement fike e no va vana le be ça dit be o la be no me ya va wo no be distiller kaka ava futa gbona me ya si be la ga o la no me kaka so no kaka be le so pa so bla me be monde quoi camera o la ko be ni camera ton bra no raisonner toi no si ko be o brele de me ku non o la tem o ko bre ku non et là kaka même et toi allons noir le dit là no wi la o pompon to tele si gba me ngba le me ni la be non on sait ici ele sigere ke o sona edimi ba hon kan nyonu vi kudo eto akunu adome ya o pa de tubi alo de kati ke npo jesi hihe ke moyo na be nyonu alo nusu be hihe mo wa lon no na eya kudo eto domi ka de divi vire na na igombe e kare le funu npo su effectivement o le se mia nu kila na yo la di suka wan ni pa nu suka wan pare se esibe oh miteno woni pepe miteno bloni pepe ni yento e no be kaka so e ko so fia ki yanto so e ko fia wa et toi et moi pour me pepe ba te so ke bere ni ke hiya so fia justement le non mais donc force téléphone wa kafra ni ameriko amedo le wono ni fira vinya nya wo le wono wa kafra ngboni ani so be maudem la fi de po no le po no viu agbeto ma wa po le po wa nyabe bogbori m la fide la te ma ko na be non tonto domea bogbori pe ndon se on e na ne fike non tonto le a nkambola be wo so do ameto nkambola bo do mama mi adomo awo va jabe america e mo reve hun america ti ala america le me de le be susu mi da nso no pepe ke e velia se so nea e wo be e mo va kakale mojo la bo be e bo ara ze va si fira to be jogbe se me a non be nyaya bive mo mi adano no sere gbegbe mle o e no antine ojodi la juge o lawyer o president lo wo tukara kaka obe onyalo bo le draw sigbe o le wo tukara be adra e so to de meroa nki va chana wa e ni non be décider effectivement que o ma amem wo na yo won te va prendre des décisions non on te va dinaler ame obe dime yi waso suuna nya wanu to lono be accident me won to me via donc non wa ni di sentiment pa o jouer na sentiment de wobe relation me quoi e nu ke o matin bon america la se gomo wa won to nu gbegbre quoi o se na gomi donc lono be disia ele ni fira kudo action allo o beauté ke na mede la be ele dralo allo nya jadrado aya no fine say nem gbedo fira be gbogbon wa ami amanya nke to jadrado sebe manya be awuya eyi na afupa ya di afupa ya eyi na de takuya ja sebe man no susu me ni o eya awu benyi
afukpa na bia go so pejo donc ni jesi o lele nu me won ok pour le point ni tobe nabe nyabe amado morolado awukola be o le pirato to me afordemanenia ele pirato chobe nkeke menene sigbere ke ndon gbe na juabe nu ke la gbe nu ola ni kola gbogbo o mi on to mi yonebe $100 e be nyana sese na mi va do enu le consider que mi la di ni mi we anwa voilà mi ana joda be couleur gbogbo kai le couleur brada de gbogbo kai le couleur nu kai amela do nu ka mema do kuda mi la wo keke zirika bayi mi magba traîner la gba coach awa ba coach nu mi de kio parce que okpobe ndele ya kafran lo ndele ya de ela te va vers mi be e diminuer la noisi o be ya wode hike mi be seroji ya wode into e be se ko ni e be ponli me dona ya di va ne be hike me va de mona wo ye fike o ve sota daro alo akoke mo ve le ala make gbo ve le wa ela de fube o se me a oui ela de fube o mateva no wo anu zone o nto ape jojo me be seji o ela bo la me be papolote enu won ko le gbon e le duro pepe gakia me kela de mono kaka five awuya epo ni couleur oran do va wa we won do enu ya de mi ora opo enu won pata jouer na la me be destin di ele si bebe dokita yo davani va eto wa katapila kula gane beni le konko le jume katapila le sike lengba le nti o va nous souvio minine puis ne mi ve le pla dokita doare me keleba no katapila on te pene va ba to anu ti connais voilà inshallah donc nous patani nande que e jouer na la mebe destin di voir nous teni be nyame ke o nya gberika ko ben keke ya hiya trona lona me kaka o dila no jole mo ne gba ninu ko le wo ngba le be mojo cha jojo me ntoro no pere nti o kaka o la ba desi do ko la se nu bulu ke nto tu le jobe no o so nu bi awo pa o gba na lovi no gbe so ne bi o pa o kona hunre no gbe so ne bi o pa nu pe la to no gbe so ne bi o pa hungo pe la kode ya la do no desi be enu wa dom nyona o kaka fifia ne hiya nto de be mo enton ke jebe ya o eva sonne naname donc o ma baba no duwe ba ya so gwa ka baba ni no be awbe over hiya me be aba do ayo si bere ke mi gbo be obe ma do mi va hiya me me wa do ayo bior ko se be ne nya tepe ni nya ware no kenti mi le do ayo do fifio ta mi be ni ma ko le wata e agbito ni nyon le do komi ni onto le wa nda no fike be la no na o enti no bio se be do koyo no ma ami trop bien de que c'est be eyema que ce soit wa trop te me be kengba ne ado kengba ado yansi parce que okomena afodo mi denare ça dit est marqué na mio le mia be conscience nous voir mi connait si bébé réflexion ne ya quoi même là on casse la bien c'est be penene la sioma amena trop bébé yema va ya me fait quoi le funu lo et que là ok mais puis avec il est ici donc agbetoire nous te la agbetoire pepe me et nous te la agbetoire pepe me soit on peut nyato alors on dit la développer oui c'est ça nous développer la pobe avec ni ministre avec ni président avec ni de kia yo ki kan ni ka pobe ni e ya wo do vere et cultiver be nous nyakele me kaka be de tout o ka fra ameronya gbedare gbe ani de keye miabe ho mezube mianto sona si hodana miabe no agbedato egbe a ça dit nous ko la wo na lo fi ko bi nkola zele ya ela didi okoya amekele dagle egbele mia bol funi alo e dagle lo mi jwa keke Ghana Benin Togo keke wapato le khonu du Côte d'Ivoire le khonu du le du gombe agbedato le po dubli bo po do dia mi se no de méthode ben ko Ghana ke ya donc nous pas tant bien te la valoriser ne be nous be et nous asiro be be ame e dagle ministre ale du nous e gbe la sikpedi lo ame e dagle gbe ame e ke le po intérêt le melo ame e dagle ame aso ko gale di ple hun gan le couva me wa pa poto le zo afogbalo ti ma pa ngun won
donc agbeto de dosi hohona et donc ba nyabe mi o pa kami hiani mi no la nyigba yaji ne lolom la me be dimu fira be gbogbo nbe la me be la me po a nyabe kafa amola wo nka kola biere ko se binade agbeto ke chania e dile pour dominer et dis-moi et les ni non ko le gbon amour ko gbon be e dile pour dominer et le wonu sigbe amek si e dimu le nini et le wonu sigbe amek nyame gbeto nini et on pas tant affectionné et fira koye et on tue le pompo le soin. Ok. Donc les fira les deux bec benyanyao, fira les deux bec benyanyao, lon toto ko gbona les deux bec bele agbeto le pekebe agbemia américain ma flou no vio. Américain ma trop no via temio. Et là be munya allo si jeje ple lon de américain pe me be ko be a ye Kenya me allo e hunya ke allo e ya ke allo kwa magba flou américain be lon ke le ni fira les mission so va les miobe evedu comme les déconumé ali oyona sesene alo yona nyadebe mama chamba oui be ni maude ke ebe honana esclavo ça ebe kuluvio pe de là kuluvio ameko de aboyo nyate gbe orphelin o ameko tom le wasio nom le wasio fi ameke la no portu envion dia ezu de là na tu envion fifi ameko kafran wa to lagbe wa no lagbe alo wa to wa no kuvoa o da boyo oni kluvio fifi agbogbo won kele ni fira zo fifi eyedo amour eyedo affection ça dit be eyete pona mbla nyina ni ba mo eyete fana ko nyina ni ba me won kwa ele si ga mero le gomene be du fin yo po le mondia o la de kuku na mekaka la no la libérer même nous la personne nous so da o ba chan o la de kuku taka o la we ça dit be enya la no fun kaka po nyan ke ngba la joko ase be amela on da pe ka non gba da pe na yo ça dit o matin po di la 20 o c'est ça nene kena meri jafoku le monde fia ni be kafra ameroko juste pour le di mo pour la salo ton ha me aso to ade wa jowe nya yo lo wa ola note kaka la po nene ba mo be afoku ke be dia ola pegbo kaka be ela no na meseme va muni wawe na fokwa jola me nju kakia no ke la no na me na wa ola webe ola po nene be ame wa no nto bi nkuma gba po to la dalo gomi na so gana me be ni koko me won ikondi ni sauver agbe na mo gombe fira ke le ni mama chambale ebe o gogo na be no alo kuluvi alo ameko si amem lo be mawa obe gbogbo e wona doni ni yo ko be ko be ye e wadi amere fira gbe ye gbogbo bubu are ano ploma quand on la fila quoi bon au fait au quoi benale nyanyue o bion kafran mi khona gbogbo le topé mi khona gbogbo le nopé sigbe ne kafran ndele na mini to fifia no be o ba dirivia no ba le po masi alo le po asunde o be nu ya le nu anti o be nu ya to anti bele e to be po memenu o josua ni ni ke le gbogbo ma padia ni be e to padia c'est no va le to padi c'est no va le non padia oui e hunve won we fufu so na we agbe effectivement donc e hunve won fufu so na we agbe te ngbo ba be diore fira be gbogbo dia donc o po fifi be entia mi bona be mi entretien général kuda mewa ameodo la nya topé anya nope ke ngba nya on to do kwe emeko alebe nemi ami dona je kle never never nene fif kafran okpobe nu ke na ehia bolo entretien général kuda mewa amedo wale kafran hian to enu ko kafran na be pontro amede be la be du la me agbo ala la be wonde ni be du voju ale be wonu ya de kia enu la ho mini pia mbe nyan to tambe la ho mi na yo ke munya be la ho mi na yo wa ebe wole bule gbandi alo ke bebe wole gbandi ya nsoku do ke le ho mi ni won ehun maso bu tro be ba gbe mi donc a ken kafran ken gba me de la ba be mamile le defunaye et dané le defunaye vojure le defunaye ko amadi topé o madi nopé o yento de kala be ezomo be so vojure so ho ezomo e be so di ho sere me so do ye we adeke e be so adeke so duare ma de kuku na mu ke wono kwa no di oro fike odu vojuale alo ho ho si adi sele ya
parce que nous godo a ahwe po kwa kono ina wa dia po bave dina odo o ya ba ya mo koko o la va ha me koko voa enu wa ko ve lo le gbandia enu wa la home na o fi no lo a home to ku gbandi to e kala don di so wo donc o la tin diamede fira gbe nkeke ka ve le ti fira o awusia abla kukuda ve le ti fira abla be gbogbo vire kura be gbogbo vire o be popo ve le nagbe le fira gbeji donc agbeto do la nya etope togbe pe mama pe le no paji chala nya le topaji no paji kengbe la nya be ehunke nyi baba nke la te non la mena ya ameke la te ndi ya agbeke la te non la mena ya eye ya ena so gado mwa ne amia nya todo na na no ji review do ka fra won to mu hin na de vi won o so ne so do da na no video la filo wa dada lo alo wa ba medo la do na de via do de bo pusu de via ba te no fu ne nyo la po kakala wi matin hin ese inya be poni ke no de vi won ni alo trick me vi de vi won ni alo nkekeke be vi ediku nkekeke ni ya yo matin no juo effectivement de ke ka fra e vilano e Victor la no la domle so wa me gan holo de ke e Victor la no la me gan ho so wa domle do de ke vino be gbe la no di via e adomle to di ma no di me gan ho to di de ke me no di me gan ho to di wa no di adomle to di o donc no po ne be nu po o la do vi o do dan na tasi o le gbo ami o le gbo ba te hene ne ke so we lon de baba no mi adomi so ube e vi o nto la ba te la zeta ku no be sa be e no ku c'est ça onyabe le alo le enu ala gbero to ala gbero do be no ku wa ezena takuno bi la firi pepe be nu ala to ma pe la famille be to ku vi ape me wi ve ya le no le ke nga be ti non de kengba le funu donc a me ko nyane ne be nuwa o mhena ville won to ku bo o so no be vina na me bo hena na o ale be kadede bagba no ko do vi o do no po wa vi a sere po o de nkume jojo po parce que o matin no fumi ti amaton nene enyale nde kekwenti la elesi bebe kafra mi ano video le ogbo na be nem dokusu wo mte kpo na nunyere o se mi ava o le o do le dokusu be gawe de kam be do bo onare o bi la chon kukure ni ba ti so couvrir dokusu alo so o mate zon san chan wa oui vous imaginez justement nde le hikiame nke ki o sipo nyale bon ni o sipo nyale enu anti ogbo na be wetri ame viewer o ma de wetri ame view o ma no ju kafra mila hadi ndinti la de son mila hadi ndinti kokoko ame kana do no na sukwe voa no ye me kaka kwa de ko la so walo ma sukwe be le voa le musugbo e effectivement ni edob ni be le wo voa le idome ni vi be ni be diova ville siye e won pata hihe me be nya be ni ke poli me be nya be ni nu keke o be nya be ni va no wa va no de me kaka de me ko agbeto la nya be enu ye na ni to gbe to gbowa no so mo na nu ya poa no gbo ba me ya divi alo be ti o tri a me be vie na be de vie ke jigbon ne npo mi ra e jaba na ida kukaba ye ta yo de na de via jona kaba edo wo ne de be no de video gbon na no be tase no wa tondo la no agbete ngba o la to po do mo wa no so accident ni wa to wa no so nde ne wa to wa o kuna ke ngbo de video jina o ablimanyao hihede mi miliari kafran mi abentil nyao le abe kafran nko mi le po trodomi mi le sebe o histoire ya ke la fille mi obentil nya ebe ni eti no onya togbo onya mama o be joso pe bentil nya o sebe bentil nya nyode ya no le nkule fo me ame o la be mama ya de pepo me ya di ne enu akoko fifi enu be problem fifi da so gana me ya ela gbebe nom da cho fe na me o justement ne am odonu ameli ti pe be se pe kwa ko be ele zentaku le funu ele dakon le funu ni ne jojo me o le won donc me quel to di fifi le se jogbo se nu fe la be gbe mi di titimle agbe anti ele se be ke mi ne mi di la fla gbe ni mi alo ko mi gba ti te gbe po be yo ni ati keki o zanzan ni o gbe chakaya
chakaya kwa enu kele wa ko be nuize ka kwa enu la vo ya kentia o attaquer force de nezreka wa oh ndo pe ameni olo pe ma ton lo fu akole ba de funu atike ko le fo kutu nu la mi parce oni atike onu oni atike pe be dona oui ago Ebora isebe nya anya melo fi alo pira to anya olo fiyo nini le nyama glomade e mozo do papa de onia kafinya to de nya lo fiyo eye nyanya meyo mini nyakepe kafiki kama apo mo mi fiede ne kwenu ale nu papa de ko onia monsieur Boris amedo ko nyanya di eye yin dodo ni nu ko pata nya be kuhia Kafran, nous quand on est mis na kaka ni mi sorte pere mi zon kaka mi va porter pere la tivere go mi no mi disile no mi dena ye po bore me ba mi po bore mi gbona me yawa ya oh yawa ke disi agbo ke jo ya ihe me ya oh enye ya opo be ni mto na mi fifi be ele emo sesere be ni be ni a disi mi lo ku ya mble mi gbalo Sibe Kafran et moi t'es bien tombé dans la gbogbo si bébé enya o disima on a meke nya Kafran te nya gbon enya gbon Kafran mu gele numéro quoi ami blone e va de gele comme c'est quelle la si que gbogbo na me ya on a meke nya ndisimo e comme c'est quelle na me asimi no na nya on gbon aja ko nyoni ka fofo e va me do gbon ni gbalore abo amirom kana dan ni gbalore abedila gbombo la po na yi mi tro do nti be ma we onia ela tro wa joni ma we yin o mi nke yin o la po ezande ya mi lese vivi ya oui ni som do jire na mi be papa de le gbobe ni yin to yin pe do ko la pufi me vona na do ko va yin nan ke na be ko fiti to ne we trikua o vona na parce que ça enyam kebe bomu belea voilà ni na beton on a yon Kafran fi ko le fifi yon onyam ko le capable até onyam ko nya o le se mi fifi ya oui le pon fifi ne mere am me viro le henya onya enjisima onyam ke nya na me gan ho ri te gogo be so alodo to ne be me le ku me kai ne nyi zirika onyam be le choqué ya il a choqué anu mi akwa memile wonu yo gbe zan mo ni be ona be ke mi afu akota kwa ame pe ezon gogo ke si bebe o mi ga ke me be va le to gbona ko be dio se be me kai oni bati no wolo be gbonyo wale to mi no mi be tro gbona ko pa nko lo e gbona to mo no cha da me kare ni agbetone ti siro ko enu la meme mi be gbonye be le ni pe da fion hihi la fion juyo nya mle nu amopo sibe probablement pour nous que ni awon bi ani bede jale die globe ne mi nya jale ko mi afo ndo ne mi afa ku ko bi ya bi ma ko mi ato mo to de serenya bi jibe nya ke globe le ne be nya ne do ko nya ku ko la vo ne be nya je mo ni de ka nya ne ko de ka ku ko la vo allo le mola ti ya garo me ni amoro mi trana e won patan le agbe abe amelo Christi zibe asonisation mi o se mi a ka fa ameri pe ko po egbebe le san le di sale ndi mi e le dinde e fi be de sibe ndi manke na yi e te be di le mo nu toji o e mo baraji o e cha le di be mo ni pe ke di la gbe to la gbe po nu ya po a e le di fifi a didi be hihiri mele monde des désirs a et de be nous seo eye penade ameko okpo bova do stade de que ye fi ko do ya o euphoria de que ko bu na pourcentage e o e de na mea kengbe nous ko le di le mon baradi o e mon yudi o mon dunwa ya accordé na me ya me do pone le mon baradi o pone le mon yudi est-ce que on le dit à brin la ndenti ala me ndenti ala le dit ndé fi on le dit non kaka e be kike me non accordé non le fou non a me mama ni mama blecha la o me
Mais c'est comme ça. Oui. Non, accordé non le founois. Qu'est-ce que mea là tu vas blesser à l'homme. Effectivement. Voilà le monde de désir t'es na accord ou moi. Si ben on a nos diamants mais quand va on a des dogolé et moi on est peut dire belio. Si ben quelqu'un qui va dogo ça on accordé na mais be aou. A mec il dit be ma wela et pour dire la popola. Que me qui accordé na mais monde de désir benina donc amino dit ne bani mo baradi o e bani mo di nu di o mi ami npo ni o va ne po na mi le di Effectivement. fifia ne mi le di kaka mi va do stade de po a ki kenta accordé na me ne mo ke di be la direct au roi et direct na me do mo di fu me to pro na me do na mo di na me Ah que na mi nyabe mioya de combien de dibe nya do kuyo di dia le be no na me na mi po mi ma kan ke kereke ka u bora kele kio oh même esimi kule mucha dia do ko se me kai si quality le na si afifima Neba ti ovira atro bien ko se o nyabe inu si vivi allo lu voile le mewa e le disia bobode le mewa le disia nti na le ke onia e le disia fi on la no identifier nous que be e ka le di nous effectivement e mi no di là c'est désir là di die le gbe non la mena mi po ale mi no bia wona mi do kuyo yesi ayi merci nyano bia woni mi do kuyo yesi nu ke tutumbe gere son de ya me nu ke tutumbe gere do ya me nu ke tim le wo do ya do ne vinyo ba du nu po ya ne nyin to ma du nu po ya voir do ya ne mu le wo kaka di ndate nu agbe didi le vinyo gbo de mitten fun me hihianto ça dit mon désir didi be hiheme si be didi o on gba bona bo be didi o la veme ya fi a didi be hiheme mon désir aller oh on attend kaka nous qu'on le dit ne o accordé nous pas ça dans la modina mais là o ça on avait fouet ok pour te quoi nous ago da bia no bia wona mi do kuyo eye kafi awo bia na media alo abia nya media o yo na me encore ok nyo ya ebia you won't call it yesi blondara da bia to miru na nya do kuyo anya ato ko le mi do kuyo ko ka yo ko mi do kuyo kafi abia o bia yesi awo e bi la tem tu di nko keye mi adila o so na mi an nko so divin o gbo alo so e monde alo te o yo ne be le nom vient du ciel nko so dipo o le se mi an si be nyagbe ni na nyagbe kele gbo be ciel lo nyagbe lo fifia nous ko non c'est dit là o ke ni ma wo dona wa eso monde de me va wa c'est ça o le se mi an fifia ne odo to nko le se nko agom me kaka no va nyan ko be gom sisia o la te to nko adi no bia nya do ko ate to nko adi la yo do ko ka fra no na ire ne tire gom ero na ire afifi yo do ko e ka fi o yo do ko zeton on s'est dit, on a une vibration de l'eau mais effectivement quand on va au niveau de on va décider on me voit quand on va nya me ko nya va on to la nya nkoko ni adon na do ko wa ka fra me do legbe ya wa to kwa no be nkoko do na wa amoko desi egbe nko bu di o desi o kekedo effectivement que on veut bien to kwa no be le dia me afi la be on desi ame on on kwa janko voilà que be de via va donc ko bu ke to dominer to ku no be nkoko le sia e fa be yin to wa do men ko le hihe me won eye to ka te san ko ma bien ya lo fifa ya tse ko do bien le ke go be nu ko wa e khweso gbogbon me ke be tiesi go be dit alo be suno ya de ke ya e yip no populaire ne so nko ke no akuto do ne ntocha ok yo ko me ko no e ya ti se bien ti mi ti vede to ko nyare amasiwa ndakpe ne amesia me ko gbede guno be game yo se na marche du destin be enyabe e monu to kikia kia de kafra ni ngbe na miri pepe e mi ndom se la gbe na miri pepe be ngba subo ni pepe o voa mi o mi gbone be nko le suboa ntetem le si la te we o ne wonto demona do ko o demona do ko la pom ko paton le dia no ko ve le dibe le yo ve do tando me a no la home cha o demona do ko la po e voa comme mi ndom se nyaa e ye tutu na mi be mi ado ha ni mi akpo be nko mi le gbona mi akpo va nyina yo to podo nya nyi be so egbe kaka so idacha amete minya eye pomi la gbagboto yin
de medio le papa capi mia no via le mia yom ko na mi mia kpo fa de allo mie ko pe ya to ye kona mia ile kukiga yo micho del ko be ya wo bi jare ete nya kaja yo mia se ya fa bia wa Yo, betul. Beda kakak. Yo, baba. Kami tak kena betul nak kerja. Ya, ndogbe ne. Ke le dibe yukaku yo dibe yukaku yo watoku. Aha. Yo wati ba contradictoire fa. Yo akwe kaka. On a bentina dukwa. Ndakwe. Eye amesema wate kwa mora azone afire no afare do so betere. Yo ndakwe kaka. Nyeto akwe won ela be nunya adidoe. Mina no kui. Veve to ni be ameke minia ele nkona nuko mi va so mi alko so na be mi va khoji selo. E obe mi anto mi le nkona khose ko wa balo. Yo. Akwe na mi. Yo mi dakena profete kuonu ye mi dakena mebe nyakaja ni dakena ambeso kata no kodi yo tenia ko banane gabuko ya me kenya to egia toko esere sepetia ye bia ndobo kona mi adomo de dia de taiba